Isip usa ka komunidad, usa ka probinsya ug isip mga Pilipino. Ang dakbayan sa Bayawan dali-dali nga nagmobilize aron makatabang sa City of Canlaon sa miaging semana. Human sila grabe nga naapektuhan sa bagyong Tino ug bagyong Uwan. Sa direktiba ni Mayor Jack Raymond ug sa liderato ni Acting City Mayor Rismer Tihing, dali dayon nga gipadala sa syudad ang water tank ug water bladders nga mao ang pinakapanginahanglanon sa katawan sa Canlaon. Nagpahigayon usab ang lokal nga pagagamanan sa Bayawan ug usa ka donation drive. Sa tanang mitabang ug naghatag, pinaagi man og relief goods o cash from the people of Bayawan. Daghang salamat. Ug gani mao kini ang summary sa maong gindonar from the people of Bayawan ngadto sa City of Canlaon. 2,000 pieces of noodles, 365 bottles of 500 ml mineral water, 106 bottles of 6-liter mineral water, 720 bottles of 1.5-liter mineral water, 1,404 assorted canned goods, 576 packs of powdered milk, 265 bags of 5-kilo rice, diapers, laundry powder, assorted clothes, and 10,200 through GCash. Ang maong donation drive dili mahimong posible kung wala ang inyong suporta, kooperasyon, ug tinuuray nga pagpaambit sa tanang individual, organisasyon ug pribadong sektor nga personal nga miabot aron mohatag. Daghang salamat. Inyong gipakita ang tinuod nga diwa sa bayanihan, ilabi na sa panahon sa kalamidad ug pagpanginahanglan. Sa usab, daghang salamat. Kay ako, ikaw, kita ang Bayawan, ibayaw, Bayawan.